फ्रेंड्स वेलकम टू सुजी पाठशाला। आज आम क्लास 8 रे जो रही षष्ठ अध्याय जिज्ञासा विज्ञान चाप वायु प्रभाव और झड़ बात्या षष्ठ अध्याय आम आज क्वेश्चन आंसर करवा। चलो देखा क्वेश्चन करने पूर्व प्रथम आम टे जान ना चाप क्या कहते, वायु क्या कहते, झड़ बात्या क्या कहते विषय जान टे। प्रथम जान चाप चाप को इंग्लिश कौन कहते, प्रेशर। यार डेफिनेशन कौन संज्ञा कौन, एकक क्षेत्रफल उपरे कार्य करुथिबा बलर परिमाण को चाप कहते। तो चापर सूत्र आम लिखिपर चाप को प्रेसर संबोधन कराए माने इंग्लिश प्रेसर लिखा जाए, तार सर्ट को चाप को पी भी लिखा जाए। ताने चापर फर्मूला होची सूत्र होची फोर्स पर यूनिट एरिया, जेरक आम कहे बल विभक्त क्षेत्रफल। बुझीपार चाप सूत्र मन रखला फोर्स पर यूनिट एरिया बा बल विभक्त क्षेत्रफल। यही बल पृष्ठतल उपरे लंब भाव में कार्य करता है, केमिति लंब भाव में। बुझीपार। अच्छा ये चापर एकक कौन ना आम जाने बलर आंतर्जातिक मानक बा एसआई एकक न्यूटन एन एवं क्षेत्रफल आंतर्जातिक मानक एसआई रोचे एकक है वर्ग मीटर बा मीटर स्क्वायर है। आउ चापर आंतर्जातिक मानक एसआई एकक न्यूटन पर वर्ग मीटर बा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आम कहे। आ वैज्ञानिक बाइज पास्केल को वैज्ञानिक बाइज पास्केल नाम अनुसार चापर एसआई एकक पास्केल बा पीए हो पारछि। बाइज पास्केल पीए है। अच्छा जदि 100 न्यूटन बल गोटे 2 मीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड उपरे प्रयोग करा जाए तेबे उक्त कार्डबोर्ड उपरे चापर परिमाण केते आसीबो 100 न्यूटन बाय 2 मीटर स्क्वायर इक्वल टू आम जो काटी देबो केते हो 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बा 50 पास्केल हबो। बुझिपार। तुम्हें जब पास्केल लिख पीए ताने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा दरकार नहीं, आ जब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखुच ताने पास्केल लिखा दरकार नहीं है। कठिन तरल और गैसीय पदार्थ समस्त चाप प्रदान करने को सक्षम। बुझिपार। अच्छा हो एबे टे क्वेश्चन सुझा एक नंबर कौन देखिए एक नंबर उत्तर देखिए सठिक वक्तव्य बाछ। चित्र 6.21 को सतर्कतार सहित देख। पात्र 8 जल परिपूर्ण होइछि। अच्छा जितेबले पानी ढालिबा बंद करिवो सेतेबले जलर स्तर डैश हबो। पात्र पी रे सर्वोच्च हबो, पात्र क्यू रे सर्वोच्च हबो ना पात्र आर रे सर्वोच्च हबो ना तीनोटी पात्र रे समान हबो से कथा से कहिछि। अच्छा हो तापर 2i क्वेश्चन कोन दैछि। अच्छा हो बर्तमान यार उत्तर लिखबा एक नंबर रो। तो एक नंबर आई रो उत्तर हम कौन सठिक आंसर डी हम तीनो पात्र समान समान रहिबो कारण पात्र आकार जहाँ हो समान उच्चतार जलस्तर समान रहिबो हैला। एबे 2i रो देखिया आंसर कौन अच्छी। 2i अच्छी यही रबर शोषक एम को एक समतल मसृण पृष्ठ रे चापी दिया जाए एवं एक समान प्रकार शेषक एन को एक अमसृण पृष्ठ रे चापी दिया जाए तेल उत्तर कौटा हम एम और एन उभय से पृष्ठ लगी रे ना एम और एन उभय से पृष्ठ लगी रे ना ना एम लगी रु एन लगी रना एम लगी रना किंतु एन लगी यार उत्तर कौन हम ना 2i उत्तर हम सी एम लगी रु एन लगी रना बुझल। 3i कौन कही एक कठार छात उपरे एच उच्चतार एक पानी टांकी रखा जाइछि। भूतल महलार अधिक चाप सहित पानी पाइबा पई जनकु टांकी जो उच्चता एच रे रखा जाइछि ताहा उच्चता एच बुद्धि कर ना ऑप्शन बी टांकी जो उच्चता एच रे रखा जाइछि ताहार एच ह्रास कर ना ऑप्शन सी यही टांकी बदलाई समान उच्चतार अन्य एक टांकी रख जहाँ अधिक पानी धरी पारिबो। ऑप्शन डी टांकी बदलाई समान उच्चतार अन्य एक टांकी रख जहाँ कम पानी धरी पारिबो। तो आम यार उत्तर लिखिपर 3i उत्तर हम ए टांकी जो उच्चता एच रखा जाइछि तार उच्चता एच वृद्धि करे। बुझल। अच्छा हो तापरे आईवी कौन देखिए एक नंबर आईवी दुईटी पात्र ए और बी चित्र रे देखा जाउथिबा परि समान स्तर पर्यंत पानी धारण करती। पी एफ ए एवं पी एफ बी पात्र दुईटीर तल भागरे पड़ुथिबा चाप एफ ए एवं एफ बी पात्र ए और बी तल भागरे पानी द्वारा प्रदत्त बल कोटा आसीबो। ऑप्शन ए देछि पी एफ ए इक्वल टू पी एफ बी
ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ଦେଇଛି ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ବି, ଆଉ ବିରେ ଦେଇଛି ପି ଅଫ୍ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ଅଫ୍ ବି ଏବଂ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ବି। ସି ଦେଇଛି ପି ଅଫ୍ ଏ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ପି ଅଫ୍ ବି ଏବଂ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ବି। ଡି ଦେଇଛି ପି ଅଫ୍ ଏ ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ ପି ଅଫ୍ ବି ଏବଂ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏ ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ବି। ୟା ମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇ ଯେଉଁ ପି ଆଉ ଏଫ୍ ଦେଇଛି, ପି ମାନେ ପ୍ରେସର ମାନେ ଚାପ, ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଚାପ ଏ ଆଉ ଚାପ ବି କହିପାରିବା, ନହେଲେ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଏଫ୍ ଆଉ ଏଫ୍ ବି, ଏଫ୍ ମାନେ ଫୋର୍ସ ମାନେ ବଳ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ୟାର ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ନା ୟାର ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ହେବ। କେମିତି ନା ଦେଖ, ଚାପ ଏ ଆଉ ଚାପ ବି ଦୁଇଟା ଗୋଟିଏ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଫୋର୍ସ ଏଫ୍ ଏ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଏଫ୍ ବି, ତା ମାନେ କ'ଣ, ଏ ଠାରୁ ବିରେ ଅଧିକ ବଳ ପଡ଼ୁଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍ୟ ବା ଟ୍ରୁ କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ଫଲ୍ସ ଲେଖ। 2 ନମ୍ବର ଏ, ଉଚ୍ଚ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିମ୍ନ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଟ୍ରୁ ହେବ ନା ଫଲ୍ସ ହେବ? ତରଳ ପଦାର୍ଥ କେବଳ ପାତ୍ରର ତଳ ଭାଗରେ ଚାପ ପ୍ରয়োଗ କରେ, ଟ୍ରୁ ହେବ ନା ଫଲ୍ସ ହେବ? ସି ଦେଇଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାର ଆଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ଝଡ଼ମୟ ହୋଇଥାଏ, ଟ୍ରୁ ନା ଫଲ୍ସ? ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରହିବା ସୁରକ୍ଷିତ, ଟ୍ରୁ ନା ଫଲ୍ସ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା। ଦେଖ, 2 ନମ୍ବର ଏ ର ଉତ୍ତର ହେବ ଟ୍ରୁ। ପ୍ରଥମଟା ହେବ ଟ୍ରୁ, ସତ୍ୟ ଅଟେ। କେମିତି ନା ଉଚ୍ଚ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିମ୍ନ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ସତ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏବଂ ବି କ'ଣ କହିଛି, ତରଳ ପଦାର୍ଥ କେବଳ ପାତ୍ରର ତଳ ଭାଗରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା, ଉପରେ ବି ଚାପ ପକାଏ। ଆଉ ସି କ'ଣ କହିଲା, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାର ଆଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ଝଡ଼ମୟ ହୋଇଥାଏ, ମିଥ୍ୟା ମାନେ ଭୁଲ, ଫଲ୍ସ। ଆଉ ଡି, ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରହିବା ସୁରକ୍ଷିତ, ଇଏ ସତ୍ୟ, ଆମେ ତ ପଢ଼ିଛୁ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ବି। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଚିତ୍ର 6.23 କ ରେ ଗୋଟିଏ ବାଳକ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଶୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଚିତ୍ର 6.23 ଖ ରେ ବାଳକଟି ଏକ ଖୋଲା ବାଲି ଶଯ୍ୟାରେ ଭୂ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସେ କହିଛି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଳକ ବାଲିରେ ଅଧିକ ବୁଡ଼ିଯାଏ, କାରଣ ଦିଅ। ଦେଖ, ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି କରି କେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଚିତ୍ର ଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଳକ ବାଲିରେ ଅଧିକ ବୁଡ଼ି ରହିବେ। ଉଭୟ ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଳକର ଓଜନ ସମାନ। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ମାତ୍ର ଚିତ୍ର କରେ ବଳ ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେବାରୁ ଚାପ କମ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚିତ୍ର ବିରେ କମ୍ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ ସମାନ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇ ଅଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଫଳରେ ବାଳକଟି ଅଧିକ ବାଲିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ, ବୁଝିଲ? ଆଚ୍ଛା, 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ହାତୀ 4 ଗୋଟି ପାଦ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ସ୍ଥାନର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 0.25 ବର୍ଗମିଟର ହୁଏ, ତେବେ ହାତୀଟି ଭୂମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ଚାପ ଗଣନା କର ଯଦି ତାହାର ଓଜନ 20,000 ନ୍ୟୁଟନ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ସ୍ଥାନର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ, 0.25 ବର୍ଗମିଟର। ଆଉ 4ଟି ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ସ୍ଥାନର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ଆସିବ, 0.25 × 4 = 1 ବର୍ଗମିଟର। ଆଚ୍ଛା, ହାତୀର ଓଜନ କେତେ, ଫୋର୍ସ କେତେ ପଡ଼ୁଛୁ, ବଳ କେତେ ପଡ଼ୁଛୁ, 20,000 ନ୍ୟୁଟନ ପଡ଼ୁଛୁ। ତାହେଲେ 4ଟି ପାଦର ଆଚ୍ଛାଦିତ କେତେ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଏ = 1 ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଚାପ ସୂତ୍ର କ'ଣ, ଚାପ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଫୋର୍ସ ପର୍ ୟୁନିଟ୍ ଏରିଆ, ତ ଫୋର୍ସ ଅଛି 20,000 ନ୍ୟୁଟନ ରହିଛି, ଫୋର୍ସ ପର୍ ନ୍ୟୁଟନ ଏରିଆ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଏରିଆ ଜାଗାରେ 1 ମିଟର ସ୍କୋୟାର ପକାଇ ଦେଇପାରିବା। ପକାଇଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ 20,000କୁ ତ 1 ସହିତ ଗୁଣିଲେ 20,000 ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଯିବ ଯେ 20,000 ପାସ୍କାଲ ବା ନ୍ୟୁଟନ ପର୍ ମିଟର ସ୍କୋୟାର, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି, ଏ ଓ ବି ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗା ଅଛି। ଡଙ୍ଗା ଏର ତଳ ପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 7 ମିଟର ସ୍କୋୟାର ଏବଂ ଏଥିରେ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି। ଡଙ୍ଗା ବିର ତଳ ପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 3,500 ମିଟର ସ୍କୋୟାର ଏବଂ ଏଥିରେ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଓଜନ 700 ନ୍ୟୁଟନ, ତେବେ କେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଏହାର ତଳପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ଏହି ଚାପର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ ଏବେ 5 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଡଙ୍ଗା ଏ ରେ ବସିଥିବା 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଓଜନ 5 × 700 ନ୍ୟୁଟନ = 3500 ନ୍ୟୁଟନ। ଡଙ୍ଗା ବି ରେ ବସିଥିବା 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଓଜନ କେତେ, 3 × 700 = କେତେ, 2100 ନ୍ୟୁଟନ। ତାହେଲେ ଡଙ୍ଗା ଏ ପାଇଁ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ୁଛି 3500 ନ୍ୟୁଟନ
ए पाई 7 मीटर स्क्वायर। ताले आमे कौन बाहर करवा ना प्रेशर बाहर करिया चाप। चाप सूत्र कौन फोर्स पर यूनिट एरिया माने एफ बाई ए। ये फोर्स केते देइछि ना सर फोर्स देइछि पूरा 35 न्यूटन। आ एरिया आमे केते बाहर करले एरिया बाहर करले 7 मीटर स्क्वायर। अच्छा एबे 3500 को 700 तो हरण कले केते आछो 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ता चाप केते पड़ला तांको ऊपर 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डंगा बी पई एफ इक्वल टू 2100 न्यूटन एवं ए इक्वल टू 3.5 मीटर स्क्वायर। ताले प्रेशर केते हबो ना प्रेशर सार हबो फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल टू 2100 न्यूटन बाय 3.5 मीटर स्क्वायर इक्वल टू काटी देने केते हिजो 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हिजो। ताले आमे लिखि पारिबु जे 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वियोग 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एणु एणु डंगारे चाप अधिक हेबो एवं यह डंगा अपेक्षा 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर चाप अधिक प्रयोग करिवो। एबे 6 नंबर क्वेश्चन से देखिया 6 नंबर क्वेश्चन से कौन कही जदि वायु एवं मेघ विद्युतर सुपरिबाही होइथान्ते तेबे वज्रपात घटी थान्ता कि तुम उत्तर रे कारण दियो। आम उत्तर लिखिपर जदि वायु एवं मेघ विद्युतर सुपरिबाही होइथान्ते तेबे वज्रपात घटी नथान्ता कारण सुपरिबाही पदार्थ मध्य विद्युत चार्ज सहजरे प्रवाहित होई पारंता मात्र कमी जाई स्थिर वैद्युतिक चार्ज सृष्टि करंता नाही। कुपरिबाही पदार्थर विद्युत चार्ज पृथकीकरण जोग कमी जिबार फल यार हठात विसर्जन बा डिस्चार्ज घड़घड़ी सृष्टि होता है और सुपरिबाही होइतिले चार्ज गुड़ी को परस्पर विपरीत माध्यम को प्रभावित करंता बा समतुल करंता फल उच्च भोल्ट सृष्टि होता नहीं। 7 नंबर से कही चित्र रे देखा जाउथिबा दुईटी समान बेलून ए और बी कौन हेबो फुली जीवो कि जदि हाँ तेबे से माने काहे कि समान भाग रे फुली जीवे कि तुम उत्तर व्याख्या कर। आम लिखिपर उभय बेलून समान भाव में फुली जीवे जदि से समान उच्चता स्तर संयुक्त होते तरल चाप स्तर उच्चता उपर निर्भर करे और समान उच्चतार समान चाप प्रयोग करे यह पात्र आयतन पर निर्भर करे नाही। एबे आसला 8 नंबर आयतन से कही एक झड़ किपर एक घूर्णिबात्यारे परिणत हुए ता बात्या ए व्याख्या कर। आम लिखिपर 8 नंबर एक झड़ किपर एक घूर्णिबात्यारे परिणत हुए ता व्याख्या कर। समुद्र जल गरम हो या ऊपर थिबा उष्ण और आर्द्र वायु ऊपर को उठा सहित जलीय बाष्प घनीभूत हो वर्षा बिंदु सृष्टि करे। ताप पुनर्बार वायुमंडल को मुक्त हुए यह ऊर्ध्वगामी वायुर उष्णता वृद्धि करे जहाँ यह अधिक उच्च को नहीं जाए एवं आहरी अधिक निम्नचाप सृष्टि हुए। चतुर्पार्श्व थिबा गुरुचाप अंचल को यही अंचल को वायु प्रवाहित होई यह मध्य ऊपर को उठा को आरंभ हुए। पृथ्वी ग्रहर घूर्णन यही गतिशील वायुर घूर्णन को त्वरान्वित करे फल एक अति निम्न रूप से केन्द्र रे एक आखि सृष्टि हुए यार चारिपटे मेघ पवन और वर्षार घूर्णनशील अवस्था घूर्णिबात्या सृष्टि करे। एणु घूर्णिबात्यार बलयर स्थलभाग आड़ को गति करे। 9 नंबर क्वेश्चन कही चित्र रे ग्रीष्म अपराह्न समुद्र कूल रे गछ देखा जाउची केउ पार्श्व ए और बी स्थलभाग ता चिन्हट कर। तुम्हें उत्तर व्याख्या कर देखिए तुम्हें कही परियो। देख उपरोक्त चित्र रे ए स्थलभाग एवं बी जलभाग एटा हूँ कौन स्थलभाग बीटा है जलभाग केमिति ना ग्रीष्म ऋतु अपराह्न स्थलभाग जलभाग अपेक्षा अधिक उत्तप्त हेबा हेतु यह ऊपर वायुचाप कम थाए समुद्र जल स्थलभाग अपेक्षा कम उत्तप्त थिबारु यह ऊपर चाप अधिक थाए और स्थलभाग और जलभाग मध्य चाप पार्थक्य जो समुद्र वायु समुद्र को स्थलभाग आड़ को प्रवाहित होउची और गछ गुड़िकर नई जा समुद्र वायु प्रवाह होउची एवं ए दिगरे गछ गुड़िक नई जीवारु ए स्थलभागर सूचना प्रदान करुची। एबे 10 नंबर से कही एक कार्य वर्णना कर जहाँ देखिए जे वायु उच्चताप क्षेत्र कम चाप क्षेत्र प्रवाहित हेब। तो बही जो आम जो उदाहरण रही है गोटे चिपकी दबा ना उच्च ताप क्षेत्र निम्न चाप क्षेत्र को वायु प्रवाह दर्शाइवाई आम निम्न कार्य करिपरिबा आई
ସମାନ ଆକାରର ଦୁଇଟି ବେଲୁନ ନିଆଯାଉ। 2i ଉଭୟ ବେଲୁନକୁ ଫୁଙ୍କି ସେମାନଙ୍କୁ ସୂତାରେ ବନ୍ଧାଯାଉ। 3i ଦୁଇଟି ବେଲୁନକୁ 6ରୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚିତ୍ର ବ୍ୟବଧାନ ଛାଡ଼ି ଏକ ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍ଗାଯାଉ। ଟାଙ୍ଗିଦେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ବେଲୁନ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ଫୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରବାହ କରାଯାଉ ଓ ବେଲୁନ ସହିତ କ'ଣ ହୁଏ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରରେ ଫୁଙ୍କି ଏବଂ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇଟି ବେଲୁନ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଙ୍କିବା ଦେଖିବା ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବେଲୁନ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁକୁ ଫୁଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ ବେଲୁନ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ବାୟୁ ଚାପ ଉଭୟ ବେଲୁନକୁ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଠେଲିଦିଏ। ଯଦି ଦୁଇଟି ବେଲୁନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଫୁଙ୍କାଯାଏ ଦେଖିବା ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଗତି କରନ୍ତି ଓ ଉଚ୍ଚ ଗତି ପବନ ଏକ ନିମ୍ନ ବାୟୁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବେ 11 ନମ୍ବର, ବଜ୍ରପାତ କ'ଣ? ଏହାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ବଜ୍ରପାତ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ଯେଉଁ ଆଲୋକ ବାହାରୁଛି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପବନ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି, ବୃଷ୍ଟିପାତର ଏକ ସାମୟିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ବଜ୍ରପାତ କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ଉପରିସ୍ଥ ବାୟୁ ଗରମ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଉଷ୍ଣ ବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ଏହା ବିରାଟକାୟ ମେଘ ବା କ୍ଲାଉଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ବାୟୁ ঊର୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଓ ନିମ୍ନମୁଖୀ ପବନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଫଳରେ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜିତ ହାଲୁକା ବରଫ ଊର୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୁଏ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାର୍ଜିତ ଭାରୀ ଜଳ ମେଘର ନିମ୍ନ ଅଂଶକୁ ଆସେ ଓ ମେଘ ମଧ୍ୟରେ ଚାର୍ଜ ପୃଥକୀକରଣ ଘଟେ ଓ ମେଘର ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଭୂମି ନିକଟକୁ ଆସି ଭୂମି ଓ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବସ୍ତୁ ଯଥା ଗଛ କିମ୍ବା କୋଠାଘରକୁ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ କରାଇଥାଏ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିସର୍ଜନକୁ ବଜ୍ରପାତ କୁହନ୍ତି। ବଜ୍ରପାତ କାହା କୁହନ୍ତି? ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିସର୍ଜନକୁ ବଜ୍ରପାତ କୁହନ୍ତି। ବଜ୍ରପାତ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଆଉ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 12-13 ସେ କହିଛି ବଜ୍ରପାତ ଘଟାଉଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ ହୁଏ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ବାଦଲ ଭିତରେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଓ ବରଫ କଣିକା ପରସ୍ପର ସହ ଘଷି ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାର୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମେଘର ଉପରି ଭାଗରେ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମେଘର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହିପରି ମେଘଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାର୍ଜ ପୃଥକୀକରଣ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ପୃଥକୀକରଣ ବା ଚାର୍ଜ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଧିକ ହେଲେ ମେଘଖଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଫଳରେ ମେଘ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ମେଘ ଓ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଚାର୍ଜ ଧକ୍କା ହୋଇ ବଜ୍ରପାତ ଘଟେ। ଏବେ ଆସିଲା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 13 ନମ୍ବର, ବନ୍ୟାର ଏବଂ ହୋର୍ଡିଂରେ କାହିଁକି ଛିଦ୍ର କରାଯାଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ବ୍ୟାନର ଏବଂ ହୋର୍ଡିଂରେ କାହିଁକି ଛିଦ୍ର କରାଯାଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ନା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପବନ ଉପରି ଭାଗରେ ବହୁଥିବା ସମୟରେ ନିମ୍ନ ଅଂଶରେ ଚାପ ଅଧିକ ଥାଏ ଓ ଉପର ଅଂଶ ଚାପ କମ୍ ଥାଏ। ଏହି ଚାପ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ବ୍ୟାନର ଓ ହୋର୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକ ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଯିବାର ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ହୋର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟରେ ଛିଦ୍ର ରଖିଲେ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ପବନ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାପର ଭାରସାମ୍ୟ କମାଇ ଦିଏ ଓ ଫଳରେ ବ୍ୟାନର ଓ ହୋର୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପବନକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟତ୍ର ଉଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।